کہ ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہیں ہم میں سے اکثر مجھے ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ میری جیسے ساس میرے ساتھ تھیں اور جب ان کا میرے سسر میرے ساتھ تھے، جب ان کا ایسا وقت تھا کہ وہ وضو نہیں کر پاتے تھے، یا پھر کبھی ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ پانی کے ساتھ ان کا ایون وہ لیٹے ہوئے وضو کرانا بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ پانی بخار کی حالت تھی، بیماری کی ایسی حالت تھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سب کو الحمدللہ، مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن میں صرف اس لیے دہرا رہی ہوں کہ میرے جیسے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایگزیکٹلی اس زمانے میں نہیں پتا تھا، جب میں شعوری طور پہ قرآن کو نہیں سمجھ پائی تھی اور میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، تو ہم بزرگ جو ہے نا ہمارے گھر میں، آپ کیا کریں، ایک پیالہ لے لیں جس کو اوپر ڈھکنا ہوتا ہے، کوئی بھی لے لے، اس میں آپ مٹی لے کے، تھوڑی سی پاک مٹی، ڈرائی مٹی، گیلی مٹی سے نہیں تیمم ہوتا، ڈرائی مٹی لے کے آپ اس کو جو پوٹلی بناتے ہیں نا اس طرح سے رکھ کے آپ اس کو رکھ دیں، جب بھی انہوں نے وضو کرنا ہو تو اس کے اوپر وہ ہاتھ کیوں ماریں گے، اور پھر وہ اس کا تیمم کا طریقہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، تو اس طرح سے وہ تیمم کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا وضو ہو جائے گا۔ اور آخر ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اولاد کو اگر نہیں پتا ہوگا یا ہمارے ساتھ کوئی ہو اگر ان کو نہ پتا ہو کہ یہ بھی طریقہ ہے تو پھر ہم کیسے وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ دل میں ایک یہ چیز رہتی ہے کہ میرا تو وضو ٹھیک نہیں ہے تو میری نماز کیسے ہوگی۔ اور کئی دفعہ جو بزرگ ہیں نا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو وضو ہی نہیں تو پھر نماز ہم نہیں پڑھتے، تو اس لیے یہ چیز بتانا ضروری تھا۔ اور حدیث جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گی کہ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پاک مٹی سے نماز فجر کے لیے تیمم کیا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے مٹی پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر ایک بار اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اب میں انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ پھر ایک بار انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارا اور اپنی ہتھیلیوں پہ پورے ہاتھ کے کندھوں تک اور بغلوں تک مسح کیا۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے کہا نا کہ بغلوں اور کندھوں تک، یہ کیا تھا کہ یہ صحابہ کا اپنا ایک عمل تھا، انہوں نے اپنا ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن جو ہمیں باقی تمام احادیث سے ملتا ہے وہ کیسے کرنا ہے کہ آپ مٹی پہ یوں کر کے آپ ہاتھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یوں کر کے نا جیسے آپ جھاڑ لیتے ہیں، یا پھر ایسے کر کے آپ یوں کر کے نہیں جھاڑیں گے، ٹھیک ہے، ایسے پھونک مار کے جیسے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہم کریم لگاتے ہیں نا منہ پہ، آپ اچھے سے منہ پہ ایسے کر لیتے ہیں، پھر آپ دوبارہ سے مٹی پہ ہاتھ ماریں گے اور پھر آپ یوں کریں گے، یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کرتے ہیں، تو پھر آپ یوں کر کے آپ پورا کونی تک، اپنا کونی تک لے کے آئیں گے، اور پھر واپس آپ یوں لائیں گے، اور پھر آپ یوں اور دوسرے ہاتھ سے لے کے جائیں گے اور پھر یوں لائیں گے، تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ کا غسل واجب ہے تو پھر غسل بھی ہو جائے گا، یہ دونوں طرح سے آپ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے اور یہ ہو جائے گا، لیکن گیلی مٹی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ایک اور میں چیز کہنا چاہتی ہوں کہ مٹی کے بارے میں بھی لوگ اکثر بات کرتے ہیں نا، تو مٹی کون سی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو جن سے زمین، جو زمین سے پیدا ہو، آگ میں نہ گلے اور نہ وہ راکھ بنے، اس کے ساتھ وضو اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اسی طرح سے ہر دفعہ جو ایک حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی لے آئے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم کریں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ دیکھیے لاسٹ ٹائم سے ہم لوگ بار بار ایک بات پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورۃ مائدہ جو ہے وہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے، یہ لاسٹ سورت تھی، اس کے تمام احکامات جو ہیں وہ آخری احکامات تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اتنی دفعہ جو لفظ استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہاں پہ نیچے اپنا نام لکھ لیا کیجئے، تاکہ جب بھی آپ اپنا مصحف کھولیں گے، قرآن کھولیں گے، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مجھے کوئی حکم دے رہے ہیں، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی حکم آگے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، بالکل کیونکہ اب سورت 20 آیات رہ گئی ہیں، یہ سورت ختم ہونے والی ہے، ہم آج تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بہت دفعہ ایکسپلین کیا، لیکن بعض دفعہ بہت سے نئے اسٹوڈنٹ بھی ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اس لیے تھوڑا سا دوبارہ سے ایکسپلین کرتی ہوں، اور آج تھوڑا سا ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ آ رہے ہیں،
क्योंकि देखें अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में जितनी खुशखबरियां दी है ना, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू वालों को दी हैं। तो क्या हम ईमान वाले हैं? ये क्या खुशखबरियां मेरे लिए हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने तो कुरान पाक में कहा कि अभी तो तुम मुंह से, अभी तो तुम इस्लाम लाए हो, अभी तो तुम ईमान लाए ही नहीं हो। तो फिर दिल में आता है कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड ईमान? कि अगर अब देखें, अब थोड़ा सा हम अपने आप, मैं अपने आप को देखती हूँ, आप अपने आप को देखें कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा हुए हैं। अल्लाह सुब्हान ताला जो ये कहते हैं कि अभी तो तुम जुबान से, अपने मुंह से कह रहे हो ना इस्लाम लाए हो, अभी दिल में नहीं उतरा, तो फिर दिल में उतरने का क्या मतलब है? कि दिल में इस्लाम के उतरने का मतलब है कि जब भी हम देखें आयात पढ़ते हैं ना कुरान में कि आमनू, और उसके साथ दूसरा क्या आता है, वह आमिलु स्वालिहात, और वो फिर नेक अमल करते हैं। ईमान लाके कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उसके बाद सो नहीं जाना कि ठीक है मैं तो मुसलमान हूं, मैं जो भी करूं ठीक है, ये मतलब नहीं है। ईमान लाने के बाद, जो इस्लाम लाने के बाद जो ईमान है ना, वो दिल की हालत है। और दिल की हालत क्या है? ईमान इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ यकीन, कि अल्लाह सुब्हान ताला पे बिन देखे यकीन करना, गायब पर ईमान लाना, मनोन ईमान लाना, जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा। देखिए जब हमें अल्लाह सुब्हान ताला पे इस लेवल का यकीन होगा ना, फिर हमें हर चीज आसान लगेगी। हमें अल्लाह सुब्हान ताला पे जितने अहकामात है ना, उन पे अमल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन उस लेवल का हो जाएगा कि क़यामत है, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है, कब्र का अजाब है या कब्र की खुशखबरियां भी हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने जन्नत के वादे किए हैं वो भी हैं, दोज़ख के वादे किए हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा जो तुम ऐसे करोगे होगा तो वो भी है। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हान ताला वाहदहु ला शरीक है। अल्लाह सुब्हान ताला के तमाम अंबिया जो अल्लाह सुब्हान ताला ने भेजे हैं वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, ये किताब अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से है। हमारी जिंदगी, हम सोचते हैं कि हम बड़े आजाद हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने अहकामात के अंदर बांधी हुई है। हम नेकी भी जो करते हैं, हम अपनी मर्जी की नेकी नहीं कर सकते, हम वो नेकी करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई थी। और वो कैसे बताई थी? देखें इस्लाम जो है ना, आप ये देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान नाजिल कर दिया। कुरान नाजिल किस पे किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और वो एक मौलम की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से उन्होंने सहाबा की तरबियत की थी, उनको बताया था अपनी जिंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहते हैं ना कि वो एक चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने अमल करके बताया कि इस कुरान पे अमल करोगे तो अल्लाह सुब्हान ताला कौन से मुकामात तुम्हें अता करेंगे। तो वो जो एक सांचा था ना, जैसे अगर आप देखिए आप कुकी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप केक बेक करते हैं, तो उसको आप जिस सांचे में डालते हैं, दैट सांचा इज एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना के दे दिया था मुसलमानों को। अब उसके अंदर आप जब भी कोई चीज डालते हैं, डो डालते हैं, जिससे वो बनती, कुकी बनती है, केक बनता है, तो वो उसी शक्ल में ही बनता है, उसी के अंदर रहता है, उसे बाहर नहीं निकलता, राइट। तो हमारे पास सांचा दे दिया गया है, हमारे हदूद अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिए हैं। तो जो कोई अमल करेगा अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात के मुताबिक, वो ही कामयाब होगा। अब देखिए ईमान जो है, जो अल्लाह सुब्हान ताला बार बार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो ईमान जो दिल की हालत है, वो जो हम कहते हैं ना, आपने अक्सर ये सेंटेंस सुना होगा कि मैं पता है मुझे मैं क्या करूं, दिस मामला इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हान ताला, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। और देखने में कई दफा हमें लगता है कि या रब्बुल आलमीन ये कैसे मुसलमान है, कोई मुसलमान ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप उनको कोई नसीहत करो तो वो फौरन कह देंगे कि दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हान ताला, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला के साथ दिल का मामला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईमान जो है ऑफ कोर्स अल्लाह का मामला है, अल्लाह सुब्हान ताला दिलों के राज जानता है, लेकिन उसको गलत तरह से बयान किया जाता है। फिर देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि ईमान दिल की हालत है, दिल की हालत यकीन की इंतहा है, ठीक है, वो आपको समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। अब जब बीज बोया जाता है ना दिल में ईमान का, तो अब अगर उसको छोड़ देंगे तो जो आप सोचें कि आपने बीज बोया है, अगर वो निकले ही ना, उसको अंदर से कीड़े खा जाए, उसको वो फले फूले ही ना, वो क्या बीज होगा? आपको भी तकलीफ होगी जिसने बीज बोया, और उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर बोने का फायदा कब होगा और क्यों बोया होगा? जब वो छोटी सी कोम्पल निकलती है ना, उस वक्त एक किसान से उसका हाल पूछे, या वो लोग जिनको गार्डनिंग का शौक है। अब देखें कि जब वो छोटा सा बीज फूटता है, वो कितनी खुशी होती है। यही एग्जैक्टली आप देखें कि वो बड़ा होता और वो आसानी से नहीं बड़ा होता, उसको बचाना पड़ता है,
उसको सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं। आप कभी किसान की जिंदगी का हाल देखें कि वो किस तरह से हिफाजत करता है अपने पौधों की, किस तरह से उसको गर्मी सर्दी से बचाएगा, कीड़ों से बचाएगा, दूसरी जगह से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उसकी खेत ना तबाह कर दे, टिड्डियां आपने देखा ना वो आती हैं कि ये हो गया तो फसलें खा गई, किस तरह से वो अपनी जान लगा के बचाता है ना जैसा फसल को। इसी तरह से ईमान को बचाना होगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुफलिहून का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, फलाह पाने वाले, वो फलाह वाले जो थे ना, वो एक्चुअली उसका रूट वर्ड देखो, वो किसान ही है कि जो इतनी मेहनत से अपनी फसल को बड़ा करता है ना, वो ही फलाह फिर पाएगा। तो हम जब ईमान लाते हैं, हमारे दिल में ईमान आता है ना, तो फिर हमारे जवारे पे नजर आना चाहिए। देख के कोई ये कह दे कि ये अल्लाह वाला बंदा है, ये बड़ा मुकाम होता है। आपको ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो देखिए, जो पाकिस्तान में है, मैं आई अंडरस्टैंड, वहां पे तो सारे मुसलमान हैं। जैसे हम अमेरिका में हैं, तो अगर हम बाहर जाएं तो किसी को पता ही ना चले कि ये मुसलमान है, ना हमारी बात करने से। देखिए, सबसे बड़ी बात लेन देन, मामलात। इंसान देखो, वैसे आप अच्छे हो, मैं भी अच्छी, इसमें अच्छा है क्या है? आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा, आपने मेरी तारीफ की, मैंने भी आपकी तारीफ की, सेम चीज आप अपने अराउंड अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से ले आए। प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां पे कोई अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छे हैं, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, आपने माफ कर दिया, ये अच्छाई है। आप कहते हैं मैं तो बड़ी अच्छी हूं, मेरे तो दोस्तों को पूछ लो कि मैं बड़ी अच्छी हूं, दोस्तों ने आपको क्या कहना है, वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, तो वो सब बिग डील। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं ना कि नेकी कर, और करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जो इतना बड़ा अजर देते हैं, वो वही है कि आमिलुस स्वालिहात है, कि जब इंसान नेकियों का काम करता है, भागता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की काम करने के लिए, और वो नेकियां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं, वो नेकियां हैं। अब उसमें अगर आप अपनी मर्जी से करना शुरू हो जाए, अब आएगी, आज आयत आएगी, मैं इसीलिए शुरू में भी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों को कहो कि अगर उनको कहते हो ना कि आओ उस रास्ते पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो क्या कहते हैं कि नहीं, हमें सब पता है, हमारे माँ बाप ने जो हमें बताया, हमारे बाप दादा ने जो बताया, हमारे लिए वही रास्ता ठीक है। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? इंशाल्लाह जहां पे ये आएगी मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जो बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना, ईमान वालों, पूरे कुरान में जितनी खुशखबरियां हैं ना, वो ईमान वालों के लिए हैं। तो हमें ईमान वाला बनना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं ये नहीं कहा ए लोगो जो इस्लाम लाए हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ए लोगो जो ईमान लाए हो, व आमनु व आमिलु स्वालिहात कहते हैं। तो इसलिए हमें गौर करना है कि हम सिर्फ इसलिए देखिए बहस करने लगो तो हम सारा दिन लगा देंगे। अगर किसी आप यू विल बी अमेज्ड समटाइम, आप ऐसे लोग आपके साथ बहस कर रहे होंगे किसी एक बात के बारे में, जो दीन के बारे में स्पेशली, कि जिनका जाहिर जो है ना आपको लगेगा कि ये तो प्रैक्टिसिंग है ही नहीं बंदा, और फिर भी ऐसे बात करेगा कि आपको लगेगा शायद आप झूठ बोल रहे हैं, वही सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका इल्म बड़ा है, उनकी बात करने का तरीका इतना, इल्म कौन सा दुनियावी इल्म तो डेफिनेटली है ज्यादा। और फिर वो सर के ऊपर आ जाता है ना कि मुझे पता है, मुझे ही बता रही है, मैं जरा इसको बताती हूँ कि मुझे उससे ज्यादा पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ईमान वाला बना दे, ईमान वाला बना दे, ताकि हम वो अमल करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। आमीन सुमा आमीन। अब एक आयत नंबर 101 सूरत अल माइदा देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए वही पुकार आगे ना जो मैं आपसे बात कर रही थी, ला तसलू। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब एक और अदब सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो नाफरमान है और जो फरमाबरदार है वो बराबर नहीं हो सकते। और अगर इवन तो तुम्हें माल की कसरत तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है वो तो इतने अमीर लोग हैं, तुम्हें उनकी पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, तुम्हें उनकी इज्जतें करना अच्छी लगती हैं, तुम्हें उनके अराउंड रहना अच्छा लगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये कुछ नहीं फायदा देगी। हाँ, अगर उसने नेकी के साथ, उसने हलाल माल है उसके साथ, और बहुत माल है, माल की कसरत है, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। माल उसकी बात हो रही है जो गलत तरीके से, और गलत तरीके से कैसे? रिश्वत से कमाया हुआ है, किसी का हक मार के कमा लिया, किसी विरासत में किसी का हिस्सा लेके कमा लिया। ये मैं अक्सर बात करती हूँ क्योंकि ये हमारे घरों में देखिए, ये हर एक के घर में ये बात आती है, विरासत का तो मामला आना ही आना होता है ना, तो उसमें कितनी कितनी बेईमानियां हो जाती हैं।
उस वक्त वो माल जो कमाया जाता है, किसी भी लेवल पे आप देख ले, झूठ बोल के, किसी को बेवकूफ बना के, किसी की खुशामद करके कोई तरह का माल कमाया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें अगर माल की कसरत अच्छी भी लगे और वो माल भी खबीस माल होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन बता देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं डरो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ए अक्लमंदो या उलिल अलबाब, या अक्लमंद बनते हैं ना कि मैं मजा चखाती हूँ उसको, मुझे पता है कि ये बात कैसे करनी है। और जब कोई हमारे सामने ऐसा बात आ जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए कहते हैं ए अक्लमंदो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तसलू, ना सवाल करो, अन अशिया, इन चीजों के बारे में, इन अगर तुबदलकुम, अगर जाहिर कर दी जाए तुम पर, तो सुकुम, तो तुम्हें बुरी लगे। अब देखिए, गौर कीजिए इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे सवाल करने से मना कर रहे हैं कि जिनकी हकीकत इंसान पे वाज़ेह हो जाए तो वो उसको अच्छी ना लगे। अब इसके बारे में नबी, इसकी शान नुज़ूल मैं पहले आपको बता देती हूँ ताकि आप इस आया को उस तरह से अच्छे से समझ जाएंगे कि हजरत अनस बयान करते हैं, ये इमाम बुखारी अपनी किताब में लेके आए। इमाम बुखारी जो है वो 256 हिजरी में उनकी वफात हुई थी। हजरत अनस बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा दिया कि उससे पहले वैसा खुतबा उन्होंने कभी नहीं दिया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने उस दिन गुस्से में थे, और जब उन्होंने मेंबर पे आए, क्यों गुस्से में थे, क्योंकि या इस आया की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि वजह क्या थी कि लोग जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल किया करते थे जो ठीक नहीं थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक भी नहीं थे। और नबी से आके क्या पूछते थे, अब सवालों पे गौर कीजिएगा, वो तो जाहिल थे ना, बद्दू थे और मुनाफिक भी थे उसमें। मुसलमान जो सहाबा थे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सवाल कौन करते थे, जो बद्दू आते थे। क्योंकि देखिए ये आया का नाजिल हुई थी, मदीना में नाजिल हुई थी, और मदीना में ये था कि जो हिजरत करके आए थे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो कुछ लोग वहां पे मुसलमान हो रहे थे। अब लेकिन वक्त के साथ साथ नए नए मुसलमान भी होते थे, लेकिन क्योंकि वो मुशरिक फैमिली से आए हुए थे, उनके फर्क तरह के उनके रस्म रिवाज थे, तो अभी तक उनकी वो चीजें उनके अंदर थी। ये उस जमाने की बात मैं आपको बता रही हूँ। आज अब देखिए, हम तो नस्लों से अब मुसलमान है ना, तो ये सवाल वो क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अपनी जैसे ऊंटनी लेके आते थे, और वो अगर प्रेग्नेंट होती थी तो पूछते थे कि इसका लड़का पैदा होगा कि लड़की, नर होगा कि मादा होगा। आज आप देखिए कि आपने सुना होगा ना इस बारे में, जरा हाथ देख के बाजी जरा बताना कि मेरा बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या करते थे कि अगर उनकी कभी कोई ऊंटनी गुम हो जाती थी या ऊंट गुम हो जाता था तो आके पूछते थे कि आप तो नबी हैं, आप जरा हमें बताइए कि मेरी ऊंटनी कहाँ पे है, वो गुम हो गई है। आज हम नहीं पूछते, जब चीजें गुम हो जाती हैं तो जाके पूछते हैं कि जरा बताना मेरी फलां चीज गुम हो गई, वो किधर है। देखिए वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि शिर्क हर जमाने में अपनी शक्ल बदल लेता है, लेकिन रहता है लोगों के अंदर, जिनके अंदर है। मोमिन तो अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कामयाब लोग हैं। उस जमाने में लोग बुतों का शिर्क करते थे। देखिए अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को मानते थे। और मैंने कितनी दफा आपको ये बताया कि वो खाना काबा का तवाफ भी करते थे, वो खाना काबा के मतवल्ली भी थे। लेकिन उन्होंने जो बुत रख दिए थे खाना काबा में, वो क्यों रखे थे, क्योंकि वसीला बनाते थे कि ये जो बुत है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारे बारे में दुआ कर, हम जो इनसे मांगते हैं ना, वो अल्लाह को कहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ सुन लेंगे। आज हम क्या करते हैं, आज हम कैसी कैसी चीजें कर रहे होते हैं। इसलिए मैं बहुत चीजों में नाम नहीं लेती हूँ ताकि आप खुद ही सोच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अपने आप को खुद ही से करेक्ट करें, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में कुरान खुल गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ पे कहा कि वो आके जब ऐसे सवालात किया करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया। एक दिन मेंबर पे आए, तशरीफ लाए और आके कहा कि आज जिसने जो सवाल पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और सहाबा कहते हैं कि हजरत अनस कहते हैं कि मैंने इधर उधर देखा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नागवारी का हिसाब पता चल रहा था कि सहाबा, उनके वर्ड थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उन चीजों को जान लो जिनके बारे में मैं जानता हूं तो तुम कम हंसो और तुम ज्यादा रो। आपको याद है हमने वो हदीस भी पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमको ये पता चल जाए कि कब्र के बारे में, कि वहां पे सवालात और जवाब जो होते हैं उसके बारे में, और सारा जो उसमें पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, तो तुम अपने मुर्दे दफनाना बंद कर दो।
उन्होंने कहा था मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहूं कि वो कब्र का टाइम जो वो वक्त है वो मैं लोगों को दिखा सकूं, लेकिन मैं ये डरता हूं कि तुम अपने मुर्दे दफनाना बंद कर दोगे। तो लोगों ने कहते कि जब उन्होंने ये कहा तो लोग सहाबा जो थे वो रोने लग गए और हर तरफ से सिसकियों की आवाज आ रही थी क्योंकि वो डर गए थे इतना ज्यादा। तो एक आदमी एक शख्स खड़ा हुआ तो उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि बद्दू भी थे वहां पे, या रसूल अल्लाह मेरा बाप इस वक्त किधर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इस वक्त दोज़ख में है, क्योंकि सच बोल रहे थे ना, दोज़ख में है। तो वो रोने लग गया। देखिए यही बात ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का इन तुब्दा लकुम तसूकुम, अगर जाहिर कर दी जाएंगी तुम्हें तो अच्छी नहीं लगेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो गायब का पर्दा रखा है उसमें हिकमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कब्र की सारी जो चीजें उसमें हिकमत जो नहीं जाहिर की उसमें हिकमत है। सिर्फ यह है कि हमारा ईमान इतना पक्का होगा कि ये सब चीजें बरहक हैं तो हम अपने अमल को ठीक कर सकेंगे। अब एक शख्स खड़ा हुआ, उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि उस आदमी को तंग करने के लिए लोग उसको किसी और बाप के नाम से, जैसे होता ना गाली देने के लिए कि तेरा तो बाप ये था, तो इस तरह से कहा करते थे। तो उसने पूछा या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप का नाम बता दिया कि तुम्हारे बाप का नाम हुज़ैफा है। तो उसके बाद हजरत उमर खड़े हुए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हम सभी इस चीज पे राजी हैं कि आप हमारे रसूल हैं, हम अपने दीन के इस्लाम का, अपने दीन जो हमारा है उसके इस्लाम होने पर राजी हैं, हम अपने रब का, अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपने रब होने पर राजी हैं, हमें किसी चीज के बारे में सवाल नहीं पूछना। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा कुछ कम हुआ था। अब सारे मदीना में ये खबर पहुंच गई और जैसे कि आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा दिया कि लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। तो कहते हैं कि जब ये जिस शख्स ने पूछा था कि मेरा बाप कौन है, हुज़ैफा जिनका नाम बताया था, वो जब अपने घर की तरफ गए ना तो उनकी माँ जो थी वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे को देख के कहा कि बेटे तूने आज क्या काम किया? अगर अल्लाह ना करे कि जमाने जाहलियत में मेरे से कोई ऐसा गुनाह हो गया होता तो आज तो तू मुझे रुसवा कर देता सारे लोगों के सामने। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसी चीजें मत पूछो जो अगर तुम उनके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। हजरत अली कहते हैं इसके बारे में एक और हदीस आती है कि हजरत अली कहते हैं कि जब सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना कि हज के बारे में कि हज जिस वक्त जिस आया में हमने पढ़ा था कि हज फर्ज हुआ था उन लोगों के लिए जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। तो कहते हैं कि जब ये आया नाजिल हुई तो देखिए हज के बारे में यहाँ पे मैं एक दफा फिर बता दूं क्योंकि हम लोग रिमाइंडर कॉल होता है जितनी दफा भी पढ़ते हैं हमें समझ आती है इन चीजों की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो लोग जो हज करने की हज फर्ज है ना इस्तिताअत रखते हैं और इसके बावजूद वो हज पे नहीं जाते, वो मेरी तरफ से नसरानी मरे या फिर अहले किताब की बात होती है नसरानी और वो थे अहले किताब में यहूदी, नसरानी या यहूदी मरते हैं उनका मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अकबर। हम देखें जब हम होता है ना कि भाई हज कर लेंगे, अब अगर जब हम वेकेशन पे जाते इतनी एक्सपेंसिव वेकेशन करने चले जाते हैं उस वक्त हमें नहीं होता कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है, लेकिन जब हज की बात आती है तो हमारे 100 तरह की चीजें निकल आती हैं कि अभी तो हमारा ये चीज पहले कर ले, वो चीज पहले कर ले, हज फर्ज है। और देखिए इसीलिए जब हमारे माँ बाप में से अगर किसी ने हज नहीं किया होता, जब वो फौत हो जाते हैं तो औलाद का सबसे खूबसूरत तोहफा ये होता है कि उनके लिए हज कर ले। और जिंदगी में अगर उन्होंने उन पे फर्ज था उन्होंने नहीं किया था, अब वो जैसे बंदा सोचता है ना कि अच्छा कर लूंगा, यू नेवर नो, वक्त का पता नहीं होता किस वक्त हम बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे किस वक्त हमारी ये हालत ही ना रहे कि हम हज कर सके। तो फिर हज बदल करा बच्चे अगर करा देते हैं या खुद अगर उनके पास पैसे हैं तो वो हज बदल भी करवा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन तमाम अहकामात की इंटेंसिटी को समझ सके। तो हजरत अली कहते हैं कि जब ये आया नाजिल हुई थी कि जो इस्तिताअत रखता है वो हज करेगा, तो एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके उसने ये पूछा कि क्या हज जो है वो अब हर साल फर्ज हो गया है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, वो किसी से बात कर रहे थे। फिर उसने दोबारा से पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी जवाब नहीं दिया। जब उसने तीसरी मर्तबा पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, एक ही दफा हज फर्ज है। अगर तुमने जैसे हुक्म आ गया तो क्लियर हुक्म था कि जो इस्तिताअत रखता है वो हज करे। अगर मैं तुम्हारे कहने पे हाँ कह देता तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाती हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए कि वो हर साल हज करता।
تو اس لیے ایسے سوال نہ کرو جو دوسروں کے لیے مشکل آ جاتی ہے۔ اب وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، وَإِن اور وجہ کیا ہے کہ اور اگر تسألو تم سوال کرو گے انہا اس کے بارے میں، ہی نہ جس وقت ينزل القرآن قرآن نازل ہو رہا ہوگا، تبد لکم تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، کہ جس وقت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر اس وقت سوال کیے جا رہے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو بہت سی آیات ایسی ملیں گی جو جس کا آغاز ایسے ہوگا کہ یسلونک، جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا نا یسلونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیفرنٹ آیات تھی، پورے قرآن میں 15 آیات ہیں جو یسلونک سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں سے آلموسٹ کہتے 12 آیات ایسی ہیں جو صحابہ کے سوالات کے جواب تھے، اور اس سے یہ تھا کہ دیکھیں سوال کون سا پوچھنا چاہیے کون سا نہیں، انشاءاللہ آگے میں اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی فرما رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ان سے کوشچن ایسے پوچھتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے گا، اور اگر وہ پکا ایسا جواب آ جاتا ہے جو تمہارے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نہیں بتائے گی اس میں رخصت ہے، اور اس کی میں انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افا درگزر کیا اللہ نے انہا ان کے بارے میں، کن کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر حکم نہیں دیا، جو گرے ایریاز ہیں قرآن میں۔ ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے خاموشی اختیار کی ہے، واللہ غفور اللہ بڑا بخشنے والا، حلیم بڑا بردبار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک حدیث سے میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے تم اس کو وہ معاف ہے، اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع مت کرو، جو اللہ نے فرض کیے ہیں چیزوں کو ان کو پورا کرو، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز مت کرو، اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ اب دیکھیں کتنی آیات ہیں نا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ان کے بارے میں، تو ان سے باز آ جاؤ، اور کچھ اشیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے، ان میں تمہارے لیے رخصت ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ اب دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کر سکتا ہے، اس کے حالات ایسے ہیں، فار ایگزامپل وہ آرام سے کر سکتا ہے، وہ دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے رخصت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھولے نہیں ہے، تم ان پر بحث نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ بحث کون کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں وہ ایسی آیات جو مشتبہات جن کو کہتے ہیں نا، جن میں کلیئر نہیں بات ہوتی ہے، ان کو لے کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اصل جو ہے وہ اللہ کو پتا ہے، اور اس پہ وہ بحث کریں گے اور جان بوجھ کے اس کی بحث کو لے کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا سوالات کی پھر اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ایسی آیات پڑھتے ہیں تو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کیا پھر ہم سوال ہی نہ کریں کسی سے، کیونکہ اب دیکھیں وحی کا زمانہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سے رخصت کر گئے، وصال ہو گیا ان کا، وہ یہاں پہ نہیں ہے، رائٹ؟ اب نہیں ہے تو اب ان کے بعد جو جتنے علماء ہیں جو ان کے وارث ہیں وہ اس علم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے کیا وہ لوگوں تک اس علم کو پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کتنے نصیب والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے قرآن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، قرآن تو لکھا جاتا تھا نا، پتوں پہ لکھتے تھے، اور کھجور کے جو چھال ہوتی تھی اس پہ لکھتے تھے، ڈفرنٹ پتھروں پہ لکھتے تھے، جو اس طرح سے ڈفرنٹ طرح سے لکھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ ایکچولی کتاب کی شکل میں پھر بنا تھا، اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو مصحف بنے تھے نا، جہاں جہاں لوگ مسلمان ہوتے تھے وہاں کی مین جگہ پہ ایک ایک قرآن بھیجا جاتا تھا لوگوں کو تعلیم کے لیے۔ اب ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ
एक एक हर्फ लेके फरिश्ते नाजिल हुए और करोड़ों फरिश्ते एक एक लफ्ज को लेके और बरकतें रहमतें लेके नाजिल हुए थे। इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने का 10 नेकियां, और अलिफ लाम मीम एक अगर एक दफा पढ़ते हैं तो 30 नेकियां मिल जाती है। सुभान अल्लाह, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आप लोग जो इस वक्त देखिए इस क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अपना वक्त निकाल के आप बैठे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप हमने इतनी हिम्मत किधर है, हमारी क्या मजाल कि हम यहाँ पे बैठ जाए। अल्लाह का करम है, अल्लाह हमें किसी की दुआ लगी है, हमें किसी अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई अदा पसंद आ गई, कोई दुआ कबूल हो गई कि इस वक्त देखें ये वक्त जो है ना क़यामत के दिन हमें ये गवाही देगा कि या रब्बुल आलमीन ये इकट्ठे होकर इस वक्त आप इस कलाम को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं फिर वही बात कहूंगी कि देखें कोशिश ही हम कर सकते हैं ना, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं देखना कि एंड रिजल्ट क्या हुआ था, कितने कुरान खत्म किए थे, कितनी हिफ्स कर लिए थे, कितनी क्या चीजें की थी, कितना हमने भागम दौड़ की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी वुसअत के मुताबिक ही हमसे सवाल और जवाब करने। अगर हमारे ज़हन में नहीं आती, हम भूल जाते हैं चीजें, तो हमारी वुसअत ही इतनी है ना, हम कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशों को कबूल और मंजूर कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। अब सवाल में यहाँ पे ये बात आती कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फसलू, तो सवाल करो अहले जिक्री, अहले इल्म से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र जो अहले इल्म है तुम उनसे पूछ लो। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दफा वो सफर में थे, तो एक सहाबी थे, उनको पत्थर लगा सर पे, तो उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया, चोट लग गई, बहुत गहरी चोट लग गई। अब क्या हुआ कि उनपे गुस्ल वाजिब हुआ, और फिर उसके बाद ये था कि नमाज का वक्त था, अब उन्होंने नमाज पढ़नी थी, क्योंकि तयम्मुम जो है ना वो गुस्ल एंड वुजू दोनों के लिए एक ही तरीका है। तो अब क्या था कि उन्होंने सहाबा को पूछा कि मैं अब नमाज पढ़नी है तो मैं अब क्या करूं, मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकता, मैंने वुजू नहीं किया हुआ। तो सहाबा ने कहा कि नहीं, वुजू तो करना होगा, अब गुस्ल भी करना होगा नमाज के लिए। अब उन्होंने बिकॉज देखें उनको कि वो नमाज नहीं छोड़ना चाहते थे ना, तो उन्होंने गुस्ल कर लिया, और जब पानी डाला तो वो जख्म के अंदर पानी चला गया और उससे उनकी वफात हो गई। अब जब सहाबा वापस आए अपने सफर से, तो उनमें से कोई सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने इस वाकया का जिक्र किया। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि नहीं तुम नहा लो, तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा, तो उन्होंने इसे मार दिया, अल्लाह उनको हलाक करे। जब उनको इल्म नहीं था तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि जहालत जो है उसकी शफा सवाल पूछने में है। अब यहाँ पे ये वो सवाल है जो हम दीन के बारे में सवाल पूछते हैं ना, जैसे अब हम क्लास में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज की समझ नहीं आ रही, आप पूछते हैं। मना कौन से सवाल का है कि जो यूं ही किसी को, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि लोग किसी को ना नीचा दिखाने के लिए, जरा मैं इससे ये सवाल पूछ के देखती हूँ, आइए बड़ी दर्श देने के लिए मैं पूछ के देखती हूँ कि इसको पता है इस बात का कि नहीं, ऐसे सवाल करना जिससे किसी को नीचे दिखाना हो, या बेकार सवाल पूछना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये बात देखते हैं ना कि इस आया को आज हम देखते हैं कि जैसे कुरान मेरे पे नाजिल हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इससे क्या मेरी अपनी जात पे इससे क्या हम सबक सीख सकते हैं। हम अपने सवालात जरा देखें कि हम कैसे सवाल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कोई दर्स पे जाने का, या कभी ऐसी जगह पे, या कभी ऐसा होता है कि हमारे शहर में पता चलता है कि कोई आलिम दीन आए हैं, तो हम जाते हैं उनको सुनने के लिए, और फिर सवाल क्या करते हैं, रिपीटेडली सवाल होता है कि क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। अब अगर वो ये कह देंगे कि नमाज नहीं पढ़ सकते, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आपने क्या छोड़ देनी है। अब वो जवाब जब देते हैं ना कि जी नमाज नहीं हो सकती, तो फिर सेकंड पता क्या होता है, मुझे तो इतना शौक है नेल पॉलिश लगाने का, तो मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ, होता है ना ऐसे। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, हर एक से ये पूछेंगे, अच्छा कुरान में आप बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या ये फरमाया है कि हिजाब के बारे में, कि औरत के पर्दे के बारे में क्या हुक्म है। अब अगर वो कह दें कि औरत के पर्दा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नूर में भी है, सूरत अहज़ाब में भी है, तो फिर क्या कहेंगे, हाय ये तो बड़ा, अच्छा आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे पर्दे की। तो ऐसे सवाल बार बार, एक दफा सवाल बंदा जब करता है ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि अच्छा मैं ये सवाल कर रहा हूं, तो मुझे जब पता चल जाएगा तो फिर मैंने इस पे अमल करना है।
اب اس لیے اگر سوال آپ جسٹ کہ مجھے پتہ لگے اچھا یہ ایسے بات ہے، دیکھنا یہ والے جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے آسان بیان کرنے والے ہیں، تو میں ان سے پوچھتی ہوں انہوں نے کوئی رخصت دے دینی ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے، ایک اور سوال ہم کرتے ہیں، ہمیں سے اکثر عورتوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا اپنے ہسبینڈ سے، جب شادی ہوتی نا نئی نئی، تو ان سے کہتے ہیں اچھا آپ قسم اٹھا کے بتائیں آپ میرے علاوہ تو کسی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ اب بیچارہ کہ ہاں کہے گا تب بھی مرے گا، نہ کہے گا تب بھی مرے گا۔ تو اس لیے ایسے سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ ان تبدا لکم، اگر ظاہر کر دیے جائیں گے تمہیں، تسوکم، تو تمہیں برے لگیں گے۔ تو مت ایسے سوال کیا کرے، بیکار سوال کر کے اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہتے ہیں جنت میں اگر حور ملے گی تو مجھے حور لیں گے کہ میرے ساتھ رہیں گے؟ اب تو وہ بیچارے پھر کیا کہیں گے ہمیں۔ تو سوال کا جب میں یہ آیا پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنے سوال یاد آ رہے تھے سارے، کہ ہم لوگ کے ذہن میں جب ایسے سوال ہوتے ہیں تو ہم کیا پاگلوں والی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنا وقت ایسی چیزوں پہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ تو میں آپ کو جسٹ ایسی ساری باتیں بتا رہی تھی کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قد تحقیق سألہا، سوال کیا تھا ان کے بارے میں۔ اب یہ کیا تھا کہ سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھی، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ سوال کیا تھا اور اس کے بعد عمل تو کوئی نہیں کیا، پھر بھاگ گئے، تو بالکل وہی بات ہے۔ قد سألہا ہے، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں، قومن، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا، وہ ہو گئے، بہا کافرین، اور پھر وہ اسے انکار کر دیا۔ وہ کافر مطلب ہوتا ہے کہ انکار کر دینا نا، کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ اب یہ قومیں کون سی تھی؟ یہ قوموں کی جن کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہ اہل کتاب تھی، ان کے پاس نبی بھی تھے، جیسے ہمارے پاس نبی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تو سارے نبیوں پر بھی ایمان لاتے، ان کے پاس کتاب تھی جیسے ہمارے پاس قرآن ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اللہ سبحانہ، یہ ان کے وقت کی بات بتا رہے ہیں نا، کہ جس وقت ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس نبی تھے، جب انہوں نے پوچھے، معجزے مانگتے تھے نا، تو حضرت ان کی بات آتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا تھا اونٹنی کے بارے میں۔ تو اونٹنی کے بارے میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا، وہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو مار ڈالا۔ تو وہ اس کے بعد دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں دسترخوان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اترے، تو وہ جب اترا تو پھر وہ انکار کر دیا، انہوں نے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں وہ جب لے کے آئے ہیں اپنی قوم کو، تو سمندر اپنی آنکھ سے دیکھا، سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ چل کے ادھر آ رہے ہیں، آتے آتے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مورتی لے کے اس کی پوجا بھی کر رہے ہیں، اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنی حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو تاکہ ہم ایسے بیٹھ کے عبادت کرتے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنا سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم نے معجزہ دیکھا اپنی آنکھ سے، پھر تم یہی حرکتیں کر رہے ہو۔ پھر وہاں سے لے کے جب ان کو وادی تیہ میں آئے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، کوہ طور پہاڑ پہ بلایا تھا 40 دن کے لیے، پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ پھر بچڑے کو خدا بنا لیا۔ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہمیشہ سے ایسی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جو سامنے نظر آ جائے اور ہم اس کو اس کے سامنے بیٹھ کے کر لیں، کوئی ایسا وسیلہ اس طرح کا نظر آ جائے کہ جس طرح سے ہمیں لگے کہ اس کو پکڑ لیں گے، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دیکھیے، ہمیں، آپ کو یاد ہے ہم نے وعدہ الست جو کیا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ اکثر لوگوں سے جب یہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں یاد ہے۔ آف کورس جواب یہی ہوتا ہے کہ کب ہم نے کیا تھا ہمیں شعوری طور پہ یاد نہیں رہتا۔ وعدہ الست ہماری روحوں نے کیا تھا، ہماری روح کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی ہے۔ روحوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ ہماری روحیں پہچانتی ہیں اس بات کو، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بار بار قرآن میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یوں گزارتے ہیں، وہی آیا جو ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں میرے کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا سورۃ بقرہ جب میں پڑھتی ہوں مجھے
समझ नहीं आती है, वो तो चुनो गाय का सारा वाक्य है, क्योंकि उसको हम समझ के नहीं पढ़ते हैं। जब हम समझ के, वही बात मैं अपने टीचर की बात फिर से आपको याद करा दूं, इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि एक एक लफ्ज के नीचे खैमे लगा के बैठना पड़ता है, फिर समझ आती कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें एक लफ्ज में इतनी हिकमतें, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बातें पता चल जाती हैं कि इंसान का दिल ही नहीं चाहता कि अगली बात में। आज मैं ये सोच रही थी कि जो आमनू का लफ्ज है ना, अगर मैं सिर्फ इस एक बात पे बैठूंगी तो मेरा ख्याल है कि आज की एक क्लास के अगली 10 क्लास से मैं आमनू से बाहर ना निकलूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान किसको कह रहे हैं, हमारे अंदर कब वो ईमान आएगा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं ना, जो पिछली कौमों ने ये किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मौत से मांगते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मौत से मांगे थे तो कुफारे मक्का क्या कहते थे कि अगर आप नबी हैं तो ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को उससे कहें कि ये पहाड़ जो है ना, उहद का पहाड़, इसको सोने का बना दे, अगर ये सोने का बन गया तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नबी, ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने इसी तरह से मौजज़े मांगे थे, और जब उनको मौजज़े दिखा दिए गए थे, फिर वो उसे जो काफिरीन का लफ्ज़ आता है कि उन्होंने इनकार कर दिया था। और देखिए, जब मौजज़े आ जाते हैं ना, उसके बाद अगर ना मानो तो अल्लाह का अजाब आ जाता है, फिर पूरी कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला खत्म कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही थी कि अगर मैं इनका मौजज़ा जो ये मांगते हैं मैं दिखा दूंगा ना, तो उसके बाद अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर मैं सारी कौम को वाइप ऑफ कर दूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, आप रहने दे, मैं इसी तरह से इनको बताता रहूंगा, तबलीग करता रहूंगा, मैं लोगों को अल्लाह की पहचान कराता रहूंगा, आप मौजज़ा नहीं दिखाएं, ताकि ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब आ जाए इस कौम पे। अब देखिए, हमारी जिंदगियों में क्या मौजज़े नहीं आते हैं? हमारी जिंदगियों में आए दिन, ऑफ कोर्स अब मौजज़ा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जितने नबी थे उनकी जिंदगियों तक था, लेकिन हमारी जिंदगियों में भी ऐसे हालात नहीं आते कि एकदम से लगता कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया, ये तो मुमकिन ही नहीं था। कई दफा देखें ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, हर कोई जवाब दे देता है, लगता है कि बंदा बस ये तो सही बात, ये हो ही नहीं सकता, और अचानक अल्लाह सुब्हानहू तआला शिफा दे देते। कभी ऐसा होता है कि कारोबार में ऐसी नुकसान आता है कि बंदा सोचता है सारी जिंदगी खत्म हो गई, सारी जिंदगी अब दोबारा नहीं उठ सकूंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई एक और रास्ता खोल देते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चों की शादियों के मामले में लगता है कि रिश्ता नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गई नहीं, पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा कैसे हो गया, ये वो, अचानक इतनी अच्छा रिश्ता आ जाता है। मौजज़े हमारी जिंदगियों में भी आते हैं। उसके बाद अगर हम फिर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं ना, तो बड़ा सख्त पकड़ आ जाती है। फिर हम रोते हैं कि भाई मेरे साथ फिर ऐसा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने जात के साथ ना इंसाफ करना सीख लें, मैं भी और आप भी अपने साथ मुखलिस होना सीख लें। अपने साथ देख लें कि मैं क्या चीज ऐसी कर रही हूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है। मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। अगर मैं कर रही हूं तो मैं फौरन तौबा कर लूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि जो तौबा करते हैं जमीन से आसमान तक के भी गुनाह ले आएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को क्लियर एवरी टाइम, देखिए कितनी खूबसूरत बात, एक नमाज से दूसरी नमाज, एक वजू से दूसरे वजू से करते करते जितने हमारे छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो धुलते जाते हैं। और रात को जब इंसान सोता है ना, अगर वो कबीरा गुनाह नहीं करता तो बिल्कुल ऐसे सोता है जैसे एक न्यू बॉर्न बच्चा सो जाता है, कोई गुनाह उसके सर पे नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो इतने खूबसूरत वादे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब अपनी जगह पे है, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है ना उसके लिए अल्लाह का गजब है। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में इतनी सी नेकी, वो जो कहते हैं ना मेरी वसत, मेरे पास कहाँ इतना, मेरी तो वो देखो वो तो इतनी नेकी के काम करते हैं, उनको अल्लाह ने इतना दिया, उन्होंने मस्जिदें भी बना दी, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेरी अल्लाह ने तो मेरी वसत देखनी है। अगर मैं एक पैसा भी लगा दूंगी, अगर मैं अपनी, चलिए पैसा छोड़े, मेरी वसत नहीं है तो मैं किसी बुजुर्ग को देख के स्माइल दे दूंगी, किसी बीमार का पता लेने चली जाऊंगी, किसी की हेल्प करने के लिए किसी के घर की जाके सफाई कर दूंगी कि आंटी आप नहीं कर सकती, मैं आई हूं, चले आज मैं आपके लिए थोड़ा सा ये काम कर दूं। छोटी छोटी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन उहद के पहाड़ से भी बड़ी कर देंगे कि इंसान सोचेगा कि मेरी कहां से मेरे पास ये अमाल आ रहे हैं, कहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इतनी नेकियां दे रहे हैं। तो वो जो छोटी छोटी नेकियां थी ना, जो यहां से खालिस होके की थी, वही कबूल होंगी। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि अगर आपका माल हलाल और तैयब की शर्त थी ना उसके ऊपर,
طیب نہیں ہے, حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے, تو قبول نہیں ہوگا. پھر اگر آپ نے طیب مال نہیں ہے, آپ نے ملینز بھی لگا دیا نا, لوگوں کی خدمت بھی کر لی, لوگوں کو دے بھی دیا, حج عمرے ہر سال بھی کر لیے, مسجدیں بھی بنا دی, کچھ قبول نہیں ہے. اگر آپ کی حلال کی کمائی سے آپ ملینئر بھی ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ چیز سمجھ سکیں جو اللہ کے احکامات ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی بات, بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں. اکثر لوگ نا یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہ اس کے پاس اتنی خوشیاں, تو کیونکہ پیسہ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے گھر, بڑی گاڑی, اور بڑا شان و شوکت اور بڑی لگژری اور گلیمر دیکھتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ وہ تو بڑے خوش ہیں. لیکن پتہ ہے کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکون ہے نا, یہ اس سے بڑی دولت ہی کہ آپ کے پاس ملینز بھی ہوں گے نا, اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے تو آپ کو وہ گھر کاٹنے کو دوڑے گا, آپ کو وہ گاڑیاں کاٹنے کو دوڑیں گی, آپ کو وہ اولاد کاٹنے کو دوڑیں گی. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو جو جھگی میں بیٹھا ہوا بندے کو چین مل جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مٹی بھی اس کے لیے سونا ہو جاتی ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات آپ کو کہوں گی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب جیسے ہم شعوری مسلمان ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ہم شروع سے الحمدللہ مسلمان تھے, ہم اچھے کام بھی کر رہے تھے اور ملے جلے ہوتے تھے نا, کہ کبھی ادھر چلے گئے, دنیا داری میں چلے گئے, کبھی اللہ کے راستے میں, اگر رمضان میں اسپیشلی دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب ہماری زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے, پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب ہم نیکی کے راستے پہ چل پڑے. اب جب ہم نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں نا, تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پھر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے یا کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو کئی دفعہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں اب اپنا وقف کر دیا, میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جان, میرا مال, سب کچھ دے رہے, تو میرے پر کیوں مشکل آ رہی ہے. دیکھیں ایک بات دیکھیں, مشکلیں آئیں گی, دنیا جو ہے نا یہ امتحان کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے, چھوٹے چھوٹے امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے رہیں گے. اب بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے امتحان آتا ہے نا, جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا, آپ اپنے دل سے آپ پوچھئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ والے ہیں ابھی کہ نہیں ہے, کہ ابھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ چین ہو جاتا ہے. وہ مشکل ہی نہیں لگتی ہے, وہ تکلیف ہی نہیں لگتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل کسی ایسے بندے جو اللہ کا نافرمان ہے, اس کے بزنس میں نقصان ہو گیا, تو وہ تو دعائیاں ڈال کے کہ میرا تو برباد ہو گیا, تو میرے بچوں کا کیا بنے گا, تو میرا گھر گیا, تو پھر ڈپریشن, پھر خود ڈپریشن, پھر بچوں کو بھی ڈپریشن, بیوی کو بھی, ساری جگہ پہ ایسا. اگر کوئی اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے, پھر بھی ڈپریشن کے یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا, جس کو اللہ کا ولی اللہ جس کو کہتے ہیں نا, ہر بندہ اللہ کا ولی اللہ بن سکتا ہے نا, جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہوتی وہی چیزیں ہیں, لیکن ادھر چین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت برا بھی اگر اچھا نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا, یہ بھی چلا جائے گا, اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. وہ عجیب مستی میں, عجیب محبت میں ہوتا ہے. اور واللہ میں اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کہہ رہی ہوں, آپ آزما کے دیکھ لیں. وہی مشکلیں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلیں ہی آپ کو پیار آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے یہ ٹائم ملا نا, تو چلو میں تھوڑا سا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام کر دوں, ورنہ تو میں بھاگ رہی تھی, دوڑ رہی تھی, یہ کروں یہ صبح سے شام تک پاگلوں کی طرح. اب یہ وقت آیا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی ہوں, چلو میں بیٹھ گئی ہوں, تو چلو میں تدبر کا ٹائم مل جاتا ہے, اللہ کی پہچان کا ٹائم مل جاتا ہے, اور آخرت میں اللہ کو یہی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بڑا کمال کا مقام ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. دیکھیں بات جب میں کہتی ہوں نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک آیا کو اپنے اندر اتار لیں کسی طرح سے, پھر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہر وقت بندے کو کہیں پہ بھی چھپ نہیں سکتا بندہ نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے راضی کر لے, اور جس سے اللہ راضی اس سے تو پھر اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے راضی کر دیتے ہیں.
फिर हम जो मुश्किलों में आते हैं ना, अपने आप को डालते हैं कि उसको राजी कर लें, उसको खुश कर लें, वहां पे अच्छी जरा शक्ल बना के चले जाएं कि वो हमसे कोई खुश हो जाए, उसको मस्का लगा दें। अल्लाह सुब्हान ताला को राजी कर ले, अल्लाह सारे लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा और वो सारे आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए कि ये बात थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि जो चीज अल्लाह ने नहीं बताई ना, उसमें अल्लाह सुब्हान ताला की हिकमत है, इसलिए उनके बारे में ना पूछो, कुरेदो ना, क्योंकि कुरेदोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। इसी तरह से जैसे कब्र का टाइम है, तो कब्र के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर क्लियर नहीं बताया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात कही थी कि अगर पता चले तो मुर्दे दफनाना बंद कर दो, तो तुम्हें तकलीफ होगी। जिन चीजों के बारे में नहीं पता, और बस समेना व अताना करने वाले बन जाओ, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 103 में कहते हैं कि मा जआल अल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन बहीरतिन, कोई बहीरा। अब यहाँ पे ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं कि आपके पास कितना टाइम है। वाओ, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। ओके जी, अब यहाँ पे इस आयत में मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सकेगा मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अब पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि जो हज के लिए जाते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था कि जो हदी का जानवर है और जिसके गले में पटा होता है, जो निशानी ये होती है कि अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, वो हुर्मत वाले जानवर है, उनको तुम तंग नहीं करोगे और उनको तुम रास्ते में लूटोगे नहीं, या इस तरह से नहीं करोगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो तो अल्लाह ने बनाए ना उनको हुर्मत वाला, कि मा जअल अल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन बहीरतिन, कोई बहीरा, वला साइबातिन, और ना कोई साइबा, वला वसीलतिन, और ना कोई वसीला, वला हामिन, और ना कोई हाम बनाया, वलाकिन अल्लाज़ीना कफरू, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यफ्तरूना, झूठ बोलते हैं, घड़ लेते हैं, अल्लाही कज़िब, अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, व अक्सरुहुम ला याकिलून, और अक्सर लोग तो अक्ल ही नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे जो देखिए ये जो 4 चीजों के नाम आए थे ना, ये उनके ऊंट, बहीरा एक ऐसे ऊंट को कहते थे कि जो जिसने 5 बच्चे जने होते थे। और बेसिकली मैं आपको इनकी डिटेल तो थोड़ी सी बता देती हूँ। मकसद ये था कि ये इन्होंने अपने जो जानवर अल्लाह की राह में खास किए हुए थे, वो अपने बुतों के नाम पे उनको छोड़ देते थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि ये गलत करते हैं, और इस आयत पे इतने बड़े सबक हमें मिलते हैं कि आज रहते हुए हम किन तरह के शिर्क में मुब्तला हैं। तो अब देखिए कि बहीरा उस ऊंट को कहते थे जिसने 5 बच्चे जने, आखिरी 4 उसकी बेटियां फॉर एग्जांपल फीमेल थी, और आखिर में उसका मेल पैदा होता था। तो वो जब 4 बेटियां, क्योंकि जानवरों में बेटियां पैदा करने वालों की बड़ी इज्जत होती है, जैसे इंसानों में बेटों वालों की होती है ना, इसी तरह से जानवरों में बेटियों वाले की होती है। तो 4 बेटियां जब उसने पैदा कर ली, 5वां जब लड़का हुआ तो उनको वो छोड़ देते थे बुतों के लिए कि इसको अब ना कोई ज़बा कर सकता है, ना इसको कोई, वो जहां से मर्जी चरते थे, उनको आजाद छोड़ दिया जाता था। तो अब जैसे मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में ये बात भी आ रही थी कि जैसे इनकी बड़ी इज्जत होती थी ना, 4 बेटियां पैदा कर लेते, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहू के 4 बेटे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो बाजी बहीरा बन जाती है ना, तो फिर खानदान वाले भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं कि जी उसके माशाल्लाह, और खुद से भी होता है कि 4 बेटे हैं माशाल्लाह। तो वला साहिबातिन, वो साहिबा उसको कहते थे कि जैसे अगर वो सफर में जाते थे, कोई बीमार हो जाता था, तो वो अपने लिए जो भी ऊँटनी होती थी उसको कहते थे कि ये जो जो मेरी ऊँटनी है, इसको मैं अल्लाह के रास्ते में छोड़ दूंगा, अगर मुझे बुतों के नाम पे छोड़ दूंगा, अगर मुझे सेहत मिल जाती थी। तो जैसे वो सेहत याब होते थे तो वो अपनी ऊँटनी को अपने बुतों के लिए छोड़ देते थे। वला वसीला थे, और वसीला ऐसी बकरी को कहते थे जिसके अगर लड़का पैदा होता था, नर पैदा होता था, तो वो बुतों के लिए छोड़ देते थे, और अगर जो पैदा होती थी, लड़की पैदा होती थी, मादा पैदा होती थी, तो उसको वो अपने लिए रख लेते थे। लेकिन जब वो इकट्ठे पैदा होते थे, लड़का लड़की, तो फिर वो उस बकरी को उसके साथ, लड़के के साथ ही बुतों के लिए छोड़ देते थे। तो वसीला मीन्स मिलाना कहते थे, तो उनके लिए खास कर देते थे। तो वला हाम ऐसे ऊंट को कहते थे कि जिसने 10 बेटियां जनी होती थी, 10 दफा प्रेग्नेंट होती थी ऊंटनी, तो वो 10 बेटियां पैदा करती थी, तो उसका तो बड़ा 10 बेटों वालों का मुकाम बड़ा हो जाता है। तो उसको भी छोड़ देते थे कि चलो जी तुम्हारी भी छुट्टी हो गई, तुमने तो इतना बड़ा काम कर लिया। तो देखिए ये चीज जानवरों में भी है, होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ये चीज
کس کی بتائی تھی؟ دیکھیں یہ جہالت کے زمانے کی بات ہے. کیوں کرتے ہیں کہ ایسے آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہماری سوچیں کہاں پہ. ایسے نہ ہو. اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں. پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں. میں تو آخر دولہے کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں. میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے ہر ایک مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا. میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں. بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے. مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میرے جیسا کوئی اور نہ لگے. یہ بڑی بات ہے سوچنے کی. اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر، نہیں تکبر نہیں کرنا. تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سٹریس میں لے کے آیا کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں. نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا. عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا سطر ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، سب ویری کامن. اور آج کا کم بخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے. پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جاؤ کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا. پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے. ایک آنٹی بیچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا. ان کا تو عادت ہی یہ ہے. ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کم بخت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں. یہ تو کم بخت میں ویسے بول رہی ہوں نا. مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ایک پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچئے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا، اور کسی امیر رشتہ دار ہم مڈل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرح سے انوائٹ آتا ہے تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک لالچ ادھر جانے کے لیے اور ادھر
ادھر کیا جانا ہے, اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں, اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو, کوئی چیز بھیج دو, بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا, میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو, ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں, اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں, کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں, اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں, وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مام جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ. فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں پرانے زمانے کی عادت ہے نا, ہماری مائیں 7 دفعہ کر کے تو پھر صدقہ دیتی تھی. اب آپ کر رہے ہو, آپ کا بچہ کہتا ہے مام دس از ناٹ رائٹ, ڈونٹ ڈو دس, یہ تو مطلب یہ غلط ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز, اور آپ سوچیں مجھے بتائے گا یہ, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بدتمیز ہو گیا بچہ, مجھے بتا رہا ہے. تو کوئی بھی, یہ تو میں نے ایسے ریگولر ایگزامپل جو میرے اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. آپ کسی بھی ایگزامپل پہ اپنے آپ کو, یہ ایک ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا, ایک سانچے کے اندر ڈالتے جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جائیں کہ اس سچویشن ڈالیں اس کے اندر, اور دیکھیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے یہ تکبر نکالنا ہے, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو بھی نکالنا ہے, کیونکہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ اکبر. تو آئیے جناب ہم واپس آتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا, کیونکہ آیات لے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے اس کے ساتھ, تو انہوں نے اس کو نہیں مانا, ان کو تکبر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ, تو جب آیا ان کے پاس الحق, حق, من عندنا, ہماری طرف سے, قالوا, تو انہوں نے کہا, اِنَّ هَذَا لِسَحْرٌ مُبِينٌ, کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب کیوں کہا انہوں نے یہ کھلا جادو ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے, اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. جادو کیا ہوتا ہے کہ دکھایا, ایک کرتب دکھانا جیسے کہتے ہیں, دکھایا جی اب کبوتر نکل کے باہر آ گیا ہے تو اب دیکھو, یا تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ زندہ ہو گیا, تو یہ چلا گیا, تو کرتب دکھا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو, کیونکہ ان کے پاس 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے نا, ایک عصا تھا اور دوسرا وہ جو ید بیدا, جیسے ہاتھ ڈالو باہر نکالو تو چمکتا ہوا نظر آئے گا. وہ 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے. اور معجزات ایسے کیوں دیے تھے؟ کیونکہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا نا, وہ اس زمانے میں جو چیز ان کی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو جیسے ترقی میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا, لوگ بہت انہوں نے ترقی کر لی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معجزات دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے نا, مکہ کے لوگ, وہ دوسروں کو سمجھتے تھے جاہل ہیں یہ, کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت میں کمال کا ان کو اس کے اندر تھا, کمال تھا ان کا, کہ اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ ایک آیت بھی لے کے, پہلے سورہ کی بات ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا وہاں پہ رواج تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جب وہ جادو لے کے آئیں گے, مقابلہ ہوئے گا, تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے دکھانا ہے. دیٹ واز دا ریزن کہ جب وہ جادوگر آئے تھے, they were the top of the جادوگر تھے, تو وہ جب اپنا معجزہ لے کے آئے تھے, جو سانپ بن گئے تھے جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی, تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا اور کھا لیا تھا انہوں نے سارے سانپوں کو. تو جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ اوہو یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس پیک آف دا پیک جادو تھا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے, تو انہوں نے کیا کہا, فلما جاءہم, جب آیا ان کے پاس حق, تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے, تاکہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں, اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے. قال, کہا موسیٰ نے, اتقولون للحق, کہ کیا تم کہتے ہو حق کو, لما جاءکم, جب وہ آیا تمہارے پاس, السحر ھذا, کہ کیا یہ جادو ہے, تم اس کو جادو کہتے ہو. ولا یفلح الساحرون, کہ ساحر جو جادوگر ہیں وہ تو فلاح ہی نہیں پا سکتے.
अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जादू के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको वो जो नोटिफिकेशन भेजा था उसमें मैंने आपको जादू के बारे में थोड़ा सा कहा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं जादू के बारे में कि हर एक को तो ये लगता है ना, अल्लाह ना करे कि मुझ पे जादू हो गया या कुछ भी। तो अब जादूगर क्या करते हैं कि ये शैतान और जिन्नात से हेल्प लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। और फिर वो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वो ऐसी चीज़ मतलब जादू सीखते हैं जो उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। अब नंबर 2 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उनसे जादू सीखते हैं जिसके ज़रिए वो मियाँ बीवी के माबैन तफरीक अलहदगी पैदा कर देते हैं। ये आया जो थी ये हारूत मारूत जो आए थे ना 2 फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ये उसके बारे में थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब हमारे ज़हन में ये आता है कि फरिश्ते जादू सिखा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों जादू सिखाया जो कि कर ही रहे हैं कि वो मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डाल रहे हैं। ये उस कौम की आजमाइश थी। और ये फरिश्ते जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जब लोग इनके पास सीखने आते थे तो ये कहते थे कि हमसे ना सीखो, हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, राइट। तो सीखते क्यों थे? अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि मियाँ बीवी के अंदर तफरीक करने की वजह से, और क्यों तफरीक हो जाए, ताकि वो घर टूटेगा तो फिर क्या होगा कि उसके जो बच्चे हैं ना उस घर के वो बिखर जाएंगे, आने वाली पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। क्योंकि जिस घर में जैसे तलाक हो जाती है, बच्चे होते हैं या हस्बैंड फौत हो जाते हैं, तो बच्चे देखिए जब घर टूटता है ना तो जो बच्चे हैं ना वो बेचारे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो जादू से क्या कर रहे थे। अच्छा, अब आगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या जादू असर करता है? तो अब ये देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो किसी को इस जादू से नुकसान नहीं दे सकते सिवाय अल्लाह के हुक्म के। तो अब हम क्या सोचे कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देते हैं कि जादू का असर हो जाए या ये बीमार हो जाए या पागल हो जाए? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी तुम्हें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर सारी उम्मत भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। मुकद्दर में लिख दिया है ना। तो मुकद्दर में अगर लिखा हुआ है तो आपने कितनी दफ़ा मैंने आपको ये पढ़ाया ना कि तकदीर जो है, हमारी दुआ जो है ना वो तकदीर से लड़ पड़ती है। तो दुआ का हथियार तो अल्लाह ने दे दिया। अब दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना कि उम्मत, पूरी उम्मत भी जमा हो जाए, सारे लोग, सारे जादूगर, सारे कुछ उसमें आ जाते हैं ना। हर कोई अगर इकट्ठा होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वजह क्या है? ये तो मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी नेमत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि सुबह शाम के अज़कार जो हैं वो हमें ढांप लेते हैं। अब देखिए वो आपको याद है ना, मैंने आपको अबू हुरैरा का किस्सा सुनाया था कि रसूलुल्लाह ने उनको जो माले गनीमत था उसके ऊपर उनकी हिफाजत के लिए रखा था, और आखिर में जो था कि वो जिन्न आता था तो उसने कहा कि अच्छा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो वो फिर जिन्नात तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। तो जब बताया रसूलुल्लाह को जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने कहा कि कमबख्त झूठा था लेकिन बात सच्ची कह गया। तो सारा कुछ तो हमें पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रात को और दिन को क्या करना, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर माउज़तैन पढ़नी है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 दफ़ा पढ़नी है, हाथ पे अपने छू ऐसे फूंक मारनी है, और फिर जहाँ जहाँ आपका हाथ जाता है अपने अपने कर देना है, फेर देना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का याद है ना कि आखिरी वक्त में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सक रहे थे, तो वो करती थी और फिर उनसे फूक कहती थी कि आप मार दें, और फिर वो अपनी हाथ जो है वो सारे फेर देती थी। अब मैं अपने यूजुअली जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं तो
ज़रा थोड़े से ऐसे होते हैं ना जो मॉडर्न किस्म के इस्लाम की तरफ आते हैं, तो मुश्किल क्या होती है, अगर आप उनको बताते हैं ना तो दे आर वेरी इनटू कि ये गलत काम है, ये नहीं करना, बिदअत नहीं, ये गलत है, वो ऐसे वाली चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विच इज़ गुड ऑल्सो। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, जब वो, क्योंकि वो सुबह शाम ये पढ़ते थे, तो आई सेड कि आप पढ़ते हो ना तो आप अपने हाथ पे 3 दफ़ा ऐसे करके तो फेर लिया करो। उनका क्यों, फूंक क्यों मारनी है, कोई इस्लाम में इसके नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ काफ़ी। आई सेड नहीं नहीं नहीं, सुनना है। देखिए, मैं फिर उनको हदीस पूरी जाके दिखाई, फिर जाके उन्होंने कहीं यकीन किया, विच इज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऐसा नहीं कि जो भी कह दो यकीन कर ले। इसीलिए मैं आपको नंबर भी बताती हूँ, मैं आपको सारा बता रही होती हूँ। आप इंटरनेट पे भी अगर जाते हैं, आप एक लफ्ज़ भी वो लिख लेते हैं थोड़ा सा शुरू का, तो आपकी पूरी पूरी हदीस निकल आती है। और कुरान 360 आई थिंक उसका ऐप जो है, अमेजिंग ऐप है, उसमें भी आपको बहुत सी हेल्प मिल जाती है, स्पेशली जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं उनके लिए आसानी होती है। अच्छा जी, अब दूसरा आगे जाके देखिए कि जादूगर जो होता है उसकी खसलत के बारे में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैह उसको कहते हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में होती है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस जादूगर काहन की ज़ुबान पर झूठ चढ़ा देता है और वो इसके साथ मज़ीद 100 झूठ मिलाकर बकना शुरू हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और सोचने की बात है कि जादूगर का वो लोगों से शिर्क कैसे करवाता है। अब देखिए, हमारे इर्द गिर्द भी आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, हम पता है वीक कहाँ पे होते हैं, जब हम किसी मुश्किल में आ जाते हैं, स्पेशली जब हमारे लव वंस बहुत बीमार होते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, उस वक़्त ऑनेस्टली टेस्ट का वक्त होता है। वो टेस्ट में हम आके कई दफ़ा बिल्कुल फेल हो जाते हैं। फिर हमें जहाँ भी उम्मीद लगती है ना कि किसी ने, नेबर ने बता दिया, कोई पता लेने आया तो उसने बता दिया कि देखो तुम पता है फलां जगह पे जाओ तो वो ऐसे करते हैं, तो वो ये दम दरूद करते हैं, वो ये देते हैं, वो ये देते हैं, इससे ये ठीक हो जाते हैं। और फिर वो उस वक़्त उस तरह की चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वो करते क्या है जादूगर, कि वो अपने पास आने वाले लोगों को गैर अल्लाह के नाम जानवर ज़बह करने का हुक्म देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शयातीन को खुश करना होता है ना। और वो लोगों को वहम ये डालते हैं कि आने वाला जो भी उनके पास होता है ना, उसके वो बीमारियां और उसके हालात वो जानते हैं, जो कि वो जिन्नात से हेल्प लेके वो उनको बताते हैं। तो उनको जो जाता है ना, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि देखा, इनको कैसे पता है कि मैंने ऐसे किया, इनको कैसे पता है। और वो जब कुछ चीज़ें मैच करती हैं तो फिर वो 100% उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपना ईमान भी वापस ज़ाया करके आ जाते हैं। अब देखिए कि इनका काम क्या होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा कराना और औलाद में वो करना, वो मैंने आपको पहले भी बताया। अब एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जादूगर या काहन के पास आया और उससे कोई बात पूछी, काहन के पास गया, उससे कोई बात पूछी और उसकी बात को सच्चा समझा कि ये जो कह रहा है वो ठीक है, और उसकी तस्दीक भी की, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन और शरीयत के साथ कुफर का इर्तिकाब कर दिया, कि वो मुसलमान ही नहीं रहा। और जादूगर की सज़ा क्या है? अब देखिए, हम मुसलमान हैं ना, हमारा पाकिस्तान में तो हर घराना ऑलमोस्ट मुसलमान का है। खुलेआम ये चीज़ें हो रही, हमें सबको पता होता है फ़लाँ जगह फ़लाँ महल्ले में वो जो आंटी है ना, वो जादू करती हैं, वो तो तवीज़ कंडा भी देती हैं, तो वो ये करती हैं, तो वो ये करती हैं। अल्लाह अकबर, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। आप देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, वो कहते हैं कि वो तेरे में आपको हज़रत उमर कहा कि जब वो किसी गवर्नर को भेजते थे ना, तो हुक्मनामा ये जारी करते थे कि हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। ये हज़रत उमर के ज़माने की बात मैं आपको बता रही हूँ। शरीयत बना दी थी उन्होंने कि जहाँ पे कोई जादूगर मर्द या औरत नज़र आए उसको कत्ल कर दो। मतलब ये हुकूमत का काम है ना, ऐसा नहीं कि हर एक जाए और उसको कत्ल कर दे, जी मैंने इसलिए किया है, मतलब क्योंकि वो तो हुक्मरान थे,
तो आज हमारे हुक्मरान देख लेना क्या क्या कर रहे होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल बकरा आयत नंबर 102 में फरमाया, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजें मतलब जादू वगैरह का खरीदार होगा, जो जादू करेगा या जादू सीखेगा, तो उसका आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं है। फिर भी कोई सुनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये भी जहाँ जहाँ जो टॉपिक आता है वो थोड़ा सा आगाही हो जाती है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए कि हम किसी के सामने बात करते हैं तो हमारे पास वो आयात भी होती हैं, हमारे पास अहादीस होती हैं। जब भी हमने किसी को कुछ बताना होता है तो सबसे बड़ी बात है कि कुरान को सामने रखा करें, वो आयात को सामने रखा करें उनके, कि देखें कुरान की इस आया में ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है। तो पता है सुनने वाले फिर सुन लेते हैं, अगर सिर्फ हम अपनी बात करते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब आइए आयत नंबर, क्या टाइम हुआ है? 49, हाँ अभी थोड़ा सा है, 10 मिनट्स हैं। आयत नंबर 78, आयत नंबर 78 सूरह यूनुस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क़ालू, उन्होंने कहा, कि इन्होंने फ़िरौन ने और उसके माला जो उसके सरदार थे, उन्होंने, अजीतना, कि क्या तू आया है हमारे पास, लितल्फितना, ताकि तू फेर दे हमें, अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, कि जिस पर हमारे आबा अजदाद थे, तो तू इसलिए हमारे पास आया कि तू हमें उसे फेर दे। आज भी यही बात है, आज भी यही बात है। मैं अपनी ज़ात में देखूं, आप अपनी ज़ात में देखो, हमें जब कोई कुछ कहता है तो हमें कितना गुस्सा आता है कि क्या मतलब है, हम ये ना करें। अम्मी तो हमने तो सारी उम्र, मेरी तो नानी भी ऐसे करती थी, नाना भी ऐसे, हमारे घर में होता, दादा दादी भी ऐसे ही करते, फूफियाँ भी करती हैं, खालाएँ भी करती हैं, तो तुम्हें क्या नया दीन है? वो तो इतने नेक थे माशाल्लाह, तहज्जुद गुजार भी थे, तो अगर उनको नहीं पता था तो तुम्हें ये नया दीन सिखाने आ गए, चलो जी। ऐसे कह के हम बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। देखें कि पहली उम्मतों ने भी यही किया था। वल्लाही स्टेज वही है, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अब तक स्टेज वही है, किरदार बदल रहे हैं, ज़माना वही है, दिन और रात का फेर वही है, कोई दिन लंबा ज़्यादा और छोटा नहीं हुआ उसके बाद, आदम अलैहिस्सलाम के बाद वही दिन रात है। इंसान बदल रहे हैं। हम सोचते इतनी तरक्कियां करके हम तो इतने कामयाब हो गए, और अब क्या ये कुरान पाक पे अमल करना तो बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। उनकी तरक्कियां देखें जिनके ऊपर अजाब आया था। आप देखिए फ़िरौन के ज़माने में जो ममी बनाते थे ना, जो मर जाता था उसके ऊपर वो जो भी चीज़ें लगा के उसको सेव करते थे, आज तक लोगों को नहीं पता कि वो कैसे करते थे। उस कौम का पढ़े, वो कौम आद और समूद का पढ़ के देखिए कि पहाड़ों में 100-100 कमरों के घर जो बने थे, आज भी निशानियां हैं। आज हम बना सकते हैं, उनके पास कौन सी क्रेनें थी। हम समझते हैं कि हमने कर लिया है कुछ ऐसे कि इतनी तरक्कियां चांद पे पहुंच गए। तो हम तो कुरान तो उस जमाने, वो लोग थे, उनको तो अक्ल ही कोई नहीं थी, उनके लिए नाजिल हुआ था लिमा फिस सुदूर, हदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। भूल जाते हैं, इसको छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, वल्लाही दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यही बात आप देखें, उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद से जो हम चले आ रहे हैं, जो हमने सीखा उनसे या जो भी हम करते हैं, तो उससे हमें फेर देना चाहता है। वतकूना लकुमा, ताकि हो जाए तुम दोनों के लिए, अल किब्रियाउ, बड़ाई फिल अर्दी, जमीन में, कि तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए, लोग समझे कि बस हम अगर तुम्हारे पीछे लग गए तो सारी कौम तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो तुम इसलिए हमारे पास आए हो। वमा नहनु, और नहीं है हम, लकुमा बिमुमिनीन, के हम तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब यही यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैशी मक्का के पास गए थे पैगाम लेके, तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये मतलब क्या मतलब, हमारे जो अबाउदात करते आ रहे हैं तो वो क्या गलत थे। एग्जैक्टली सेम चीज उस वक्त भी हुई थी कि अगर हमने तुम्हें मान लिया, तुम्हें क्या चाहिए,
تمہیں حکومت چاہیے، چلو ہم اس کا بھی پارٹ دے دیں گے، عورتیں چاہیے ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، یہ چاہیے مال چاہیے وہ بھی دے دیں گے، لیکن اس بات کو نہ کہو، اس بات کو چھوڑ دو کہ اللہ واحد ہے. کیونکہ مکہ کے دور میں تو تین ہی چیزیں تھی نا، توحید پہ کام ہو رہا تھا، رسالت پہ کام ہو رہا تھا اور آخرت پہ کام ہو رہا تھا. تو ان کو یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے یہ کہنا بند کر دے. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب ان کے جو دادا تھے اس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بھئی نا، آج قرآن کو جب ہم سوچ کے پڑھتے ہیں نا، جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ آ کے ہمیں وہ کہتے ہیں نا، بولنا بھی ڈر لگتا ہے کہ تھپڑ ہی پڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو آیت نمبر 79 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے ایتونی کہ لاؤ میرے پاس بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر جادوگر ماہر کو. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کا یہ تو جادو ہے. اور پھر اس نے کیا کہا کہ نکارا پورے شہر میں یہ اناؤنس کر دو کہ جو بہت ماہر ہے، جس کو جادو کا مطلب ٹاپ علم ہے نا، اس کو تم چھانٹی کر کے کہ ان میں سے جو بھی جادوگر آتے ہیں ان کو تم لے کے آؤ تاکہ یہ مقابلہ کروائیں. اور جب جادوگر آئے اس کے پاس تو کیا کہا تھا کہ انہوں نے، کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ بھی، کہ انہوں نے آتے ہی جو کہا تھا کہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا انعام ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر مطلب تم ہرا دیتے ہو اس کو تو پھر تو تمہیں میں اپنے بہت مقرب لوگوں میں، جو آج سے محل کے اندر جو ہوتے ہیں نا میں مقرب لوگوں میں تمہیں شامل کر لوں گا، مطلب ان کو انعام ملے گا، کیونکہ فری میں تو نہیں کر رہے تھے نا. تو اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، اور جب آگے جادوگر قَالَ کہا لَهُمْ ان سے موسیٰ نے الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، کہ اب تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اس سے پہلے کیا تھا جب انہوں نے نکارا پورے شہر میں اناؤنس کرا دیا اب جادوگر آگے، تو انہوں نے دن بھی سلیکٹ کیا کہ جو وہ دن تھا جیسے ہمارا عید کا دن ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک دن تھا جس میں یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، پورے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے. تو انہوں نے فرعون نے کہا کہ اس دن یہ مقابلہ ہوگا تاکہ سارے لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے وہ دن بھی مقرر کر لیا، اب جادوگر بھی آگے. اب سوچو سارے لوگ ذرا امیجن کریں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جادوگروں کو کہا کہ تم ڈالو جو تم کرنا چاہتے ہو، تم جادو دکھاؤ جو کر رہے ہو. فلما، پس جب القوا، انہوں نے ڈالا، قال کہا موسیٰ نے ما جئتم بہ السحر، کہ یہ جو تم لے کے آئے ہو چیزیں تو جادو ہے پورے کا پورا. ان اللہ سیبطلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ باطل کر دے گا ان قریب. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح عمل المفسدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مفسدوں کا عمل جو ہے اس کو نہیں سنوارتا. اب میں نے آپ کو جادو کا پورا پہلے سمجھا بھی دیا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہوتا. جادو کا جو توڑ ہے وہ قرآن سے ہی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے ہی ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سیبطلہ، کہ باطل کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب. غور سے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں سنوارتا ان کے کام جو مفسد ہوتے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، کہ سچا ثابت کر دکھایا اللہ نے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی کلمات سے، اپنے معجزات سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اگرچہ مجرموں کو یہ بہت ناپسند ہو. اب یہاں پہ مجرم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، وہاں بھی ہم نے مجرم کا پڑھا تھا نا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے بھی عمل نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو کہیں زیادہ سمجھدار ہوں، میری زندگی مجھے پتہ ہے کیسے گزارنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑی مجھے پکڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے کوئی مصروف ہے نا کہ ہمیں چھوڑ دیں گے ایسے.
अल्लाह अकबर। क्या टाइम है जी, 2-3 मिनट रह गए हैं। चले अगली आयत इंशाल्लाह आई होप हो जाएगी। आयत नंबर 83 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फमा आमना, तो बस बात तो ना बात मानी ली मूसा, मूसा की इल्ला मगर जुर्रियतुम मिन कौमिही, कि जुर्रियतुन मतलब कुछ चंद नौजवानों ने मिन कौमिही उसकी कौम से। अला क्यों, अला खौफ मिन फिरौना, फिरौन के खौफ से, व मलाई और उसके जो सरदार थे। तो आज देखिए कि सिर्फ चंद लोग ईमान लाए थे फिरौन की कौम से, जिसमें आता है कि हज़रत आसिया उनकी बीवी, जब उन्होंने देखा था और उनको ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका सीना खोल दिया, उसमें वो ईमान लाई थी। एक मशाका थी जो उनके घर में वो जो बाल बनाती थी और संवारती थी, उसके वो ईमान ले आई थी। अल्लाह अकबर। तो के ये और कौन था, वो जो चंद ये बताया कि चंद नौजवान लाए थे, हाँ। और एक और था जो खाना पकाता था, इसका बावर्ची था। तो कुछ ही लोग थे। तो क्यों ईमान नहीं लाए थे? क्योंकि वो फिरौन से डरते थे। वो हुकूमत में था ना, और वो बड़ा जालिम था। आज भी आप देखिए कि सच बोलने से क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम पीछे हट जाते हैं। आज के दौर में भी हुकूमत जो है, आप देखें कोई भी हुकूमत, मैं किसी वो सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मुसलमानों की बात कर रही हूँ। कहीं पे भी आप कोई ऐसी बात करते हैं तो हुकूमत के डर से आप सच भी नहीं बोल सकते। कई दफ़ा आपको ये डर लगता है, और अगर बोला तो फिर वो जो जुल्म करते हैं ना, वो भी दिखाते हैं, वो भी जाहिर कराते हैं कि देखो हम इस लेवल का जुल्म करेंगे कि तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएंगी। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ और होता रहेगा। आप देखिए क्यों मुसलमान आज पिट रहे हैं, क्यों हम इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हम कभी सोचिए तो सही। आज भी आप देखिए कि हक की बात करते हुए हम ही जो, आप सोचिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी ज़ात की बात करूं कि पाकिस्तान जाते हुए हाय ना 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 अभी ना जाना, वो तो ये हो जाता है, वहाँ तो एयरपोर्ट पे भी पकड़ लेते। भाई क्यों पकड़ते हैं? तुमने कभी कोई बात तो नहीं ऐसी की हुई है, कोई उसको तो लाइक नहीं किया हुआ, फलां के बारे में तुमने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी। ड्रा ड्रा के आम बंदे को भी ड्रा ड्रा के जो बताए ना, ऐसे लोगों को देखिए। मैं ऑनेस्टली चल छोड़े, अब आप सबको पता है सारी बात का, तो हम उसी टॉपिक पे रहते हैं कि क्या था कि फिरौन के खौफ से और उसके जो सरदार थे उनके खौफ से कि चंद ही लोग इस्लाम लाए थे। और जो उसकी इसने दिखाया कैसे था, जो मैं कह रही हूँ ना कि जुल्म करते हैं और वो दिखाते भी हैं, कि इसने अपनी वो जो मशाका थी उसको बुलाया, उसको कहा कि तुम, वो अपनी उसकी बेटी की कंघी कर रही थी, कहते कंघी गिरी तो उसने जब उठाया तो बिस्मिल्लाह कहा, तो उसने कहा कि तुम किसका मतलब, तुम क्या मेरे बाप के बारे में कह रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बाप का भी वही इलाह है जो मेरा इलाह है या तुम्हारा इलाह है, वो इलाह एक ही है। तो उस बच्ची ने जब अपने बाप को बताया तो उसने उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसने वहाँ पे बड़ी बहादुरी से कहा कि हम सबका इलाह जो है वो एक ही है। तो फिरौन ने उसको कहा कि क्या मैं तुम्हारा इलाह नहीं हूँ? उसने कहा कि नहीं, हम सब का, तुम्हारा भी और मेरा भी इलाह एक है। तो उसने एक कढ़ाई नहीं होती, बड़ी सी देग समझ ले, मंगाई, और उसके अंदर तेल डाल के जब उसको इतना पकाया कि वो जब उस हालत में आ गया कि वो बर्निंग हालत में आ गया, तो उसके सामने उसके एक एक बच्चे को जलती हुई कढ़ाई में फेंका। और ऐसे तो बस दफा ये वहां पे हुआ था कि जब उसका आखिरी बच्चा जो उसकी गोद में था, जब वो रह गया ना, तो ये थोड़ा सा घबरा के पीछे हटी, ईमान थोड़ा सा। अल्लाह अकबर। मैं कहती हूँ किस्सा पढ़ना आसान लगता है, अपने आप को वहां पे रख के जरा देखें। हम तो मेरा ख्याल है अभी कढ़ाई मंगाने का हुक्म ही दिया होगा तो हम पहले से भाग जाएंगे कि जो आप कहते हैं मैं करने को तैयार हूं। उसने क्या किया था, वो बच्चा जो है ना, उसने ही अपनी माँ से बोला था कि माँ तू ऐसे पीछे ना हट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके वर्ड्स मैंने लिखे थे, हाँ, माँ बेखौफ व खतर इसमें कूद जा,
بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. تو وہ بات سن کے پھر اس نے اپنے آپ کو بھی اس آگ میں اس تیل کے اندر ڈال دیا تھا. تو اتنا ظالم بادشاہ تھا. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے یفتینہم کہ وہ فتنے میں ڈال دے انہیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بڑا ظالم اور بڑا سرکش تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ظالم اور سرکش تھا. آپ سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا. دیکھیں ہم سب کے پاس نا، میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے. نہ کرنے والی حدیں بہت چھوٹی ہیں اور کرنے والی حدیں بہت بڑی ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو نہ والی حد ہے نا وہ کدھر ہے. جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی. انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ مصرفین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. کہیں ہم حد سے گزرنے والوں میں نہ ہو جائیں، کیونکہ مصرفین جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حدیں کراس کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو ظالم ہے نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. ظالم جو ہے آپ دیکھیں مظلوم کا خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، مطلب وہ کچھ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دائریا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں مانتا، پھر بھی مظلوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے. ہم یا تو فرعون کی بات پڑھیں نا، فرعون کا ظلم تو اپنی جگہ، آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں میں ملکہ ہوں نا اپنے گھر کی، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف ہے، کہیں میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتی ہوں. ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو میں عمل کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں کہ نہیں کروا رہی. تو یہ یہاں کا فرعون تو قوم پہ بادشاہ تھا نا، میں اپنی اولاد پہ بادشاہ ہوں اور وہ ملکہ ہوں. ملکہ کہہ کے اچھا لگ رہا ہے. تو اینی وے انشاءاللہ جی اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات پہ ایک ایک آیت کو لے کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کی کریکشن کر سکیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، واللہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمیں 70 80 90 سال مل گئے تو بھی کیا ملا، آخر میں تو دردوں والی حال ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ وہ عمر ملے جس میں بچے ہی اناؤنس کراتے پھرے مسجدوں میں کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہم لوگوں کو لے جائے اور ایمان پہ لے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا جو لذت ہے نا آنیسٹلی، وہ پتہ ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحے لمحے کا جو سرور ہے نا وہ آپ کو ایک اور لیول پہ لے جاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. دنیا ویسے واللہ اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی راضی کر دیتے ہیں. شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ، کیونکہ آزمائش بھی چڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ جی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اللہ کا ولی اگر قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی وہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب وہ ولی کوئی خاص نہیں ہوتے، آپ ہی میں سے کوئی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے آگے گزرتے رہیں. تو اب اجازت دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے جی. ٹھیک ہے، لبیک. یا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لبیک لکھتے ہیں، کیونکہ عمرے کا اور حج کا ٹائم یاد آ جاتا ہے. یا آمین سم آمین. یاسمین آغا آپ کی میں میسیجز اکثر دیکھتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم رکھے جی ہمیں اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ. لبیک آمین سم آمین. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، انشاءاللہ انشاءاللہ.
Yeah. लाइक हाँ जी, फेसबुक एंड यूट्यूब में जितने भी आप लोग सुन रहे होते हैं, आगे भी आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि विद इन अ सेकेंड मुझे पता लगना शुरू हो जाता है कि आप लोग फ़ौरन उसको शेयर करते हैं, दूसरे लोगों तक बात पहुंचती है। देखिए, अक्सर मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमारा तबूत सकीना है ना, हमारा कुरान पाक, अल्लाह सुब्हाना ताला बस हमें उसकी पहचान दे दे, हमारा दिल उसमें लगा दे, हमारे लिए आसानियाँ कर दे। और इंशाल्लाह जी जो मैंने आपको बताया था कि कुरान अंडरस्टैंड करना विदाउट ग्रामर के, वो क्लास बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं शुरू करने वाली हूँ। मेरे तमाम स्टूडेंट बहुत बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुरान को उर्दू की तरह समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लफ्ज़ तो सारे, आप सोचिए उर्दू के 65% वर्ड्स उसमें कुरान में उर्दू में है, जैसे शुक्र, सबर, कत्ल, ये सारे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इनके ऊपर एक एक लफ्ज़ के ऊपर ज़बर लगा दें ना, तो सीन के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर ज़बर, तो शाह कारा, तो वो अरबी बन जाएगा। इतना आसान है। हाँ जी, ओके। आपका क्वेश्चन अडॉप्शन के बारे में, फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा नहीं है और वो उसको अडॉप्ट करना चाहता है। अगर वो बेटा है तो माँ के लिए गैर महरम है, और अगर वो बेटी है तो बाप के लिए गैर महरम है, राइट? ये क्वेश्चन है ना। यूजुअली लोग अडॉप्ट तब करते हैं जब उनकी अपनी औलाद नहीं होती है। तो उनमें से एक रीज़न मैं आपको बता देती, इस्लाम में ये है कि अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर ये महरम का जो प्रॉब्लम होता है ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने बेटे को अडॉप्ट किया है तो फिर आप ये करेंगी कि वो बच्चा आपके लिए गैर महरम होगा, खामन के लिए तो वो लड़का है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी बहन या आपकी भाभी, उनमें से कोई भी उस वक्त प्रेग्नेंट था और उनका बच्चा है, तो वो अपने बच्चों को जो दूध पिला रहे हैं ना, अगर वो उनको दूध पिला लेते हैं तो वो उनकी रज़ाई माँ बन जाती है और वो बच्चा आपके लिए महरम हो जाता है। और अगर आपने बेटी अडॉप्ट की है तो हस्बैंड के भाई या उनकी बहन में से अगर उसी वक्त कोई प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी पैदा हुआ है, वो अपने बच्चे को जो दूध पिला रही हैं तो वो इस बच्चे को भी दूध पिला दे अगर, या उनका दूध जो है उस बच्चे को पिला दिया जाएगा, तो वो बच्चा जो बेटी है वो आपके हस्बैंड के लिए महरम हो जाएगी। ये एक आसान तरीका है जो हमें नजर आता है कि इस तरह से भी आसानी हो जाती है, और ये वन ऑफ द रीजन है कि जिससे हम इस तरह से कर सकते हैं या कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जी सबके लिए आसानियां करे। शुरू से पढ़ते आए हैं कि वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कि क़यामत के दिन कोई किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन सूरत नहल की आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे और उन लोगों के बीच जिनको वो गुमराह कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अब देखिए, हम तो यही सोचते रहते थे ना कि जिसने गुनाह किया उसको अपना बोझ उठाना पड़ेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि जो हमारी वजह से फितने में आया, जिसने हमारी वजह से कोई बुराई की, जिसने हमारी वजह से कोई गलत काम किया, उसका बोझ भी, उसका गुनाह भी क़यामत के दिन हमारे ऊपर होगा। अल्लाह अकबर। तो बहुत सोच के काम करना चाहिए। हम कितने आराम से कह देते हैं ना कि तुमने वो ड्रामा नहीं देखा, अच्छा बड़ा मजे का, तुम भी देखना, या आज चलो बोर हो रहे हैं, चलो आज मूवी नाइट पे चलते हैं, सारे मिलके मजा करेंगे, चलो घर में शादी है, डांस प्रैक्टिस करते हैं। ये छोटी छोटी मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जो हमारी जिंदगियों में आम तौर पे होती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत नहल की आयत नंबर 25 में फरमाया, ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे और उन लोगों के भी जिनको हमने गुमराह किया होगा, जिनको हमने फितने में डाला होगा, जिन्होंने हमारी गुनाहों में पैरवी की होगी। तो बहुत सोच समझ के बात किया करें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दीन की सही समझ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।